सुप्रीम कोर्ट के ट्रक वाले जज कहलाने वाले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ बददियानती के इल्जाम में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इब्तिदाई कार्रवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की क़यादत भी तब्दील हो गई। इस तब्दीली को जहां फाजिल जज के लिए वकला तंजीमों में हासिल सपोर्ट का खात्मा करार दिया जा रहा है, वहीं तज्जियाकारों के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ ठोस सबूतों की वजह से सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल जजेस भी उनको नहीं बचा पाएंगे। यानी बिलअल्फाज दीगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी का ठुकना यकीनी हो चुका है। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर इन्हें सपोर्ट करने वाले साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी अब कारगर नहीं रहे, क्योंकि रेफरेंसेस में जो सबूत पेश किए गए हैं ताहल उनकी तरदीद में जस्टिस मज़ाहिर नकवी कोई ठोस शवाहिद फराम नहीं कर सके। अलबत्ता 10 नवंबर तक वो तरदीदी सबूत फराहम करने की मोहलत रखते हैं जो इन्हें इन रेफरेंसेस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जारी होने वाले शोकाज नोटिस में दी गई है। याद रहे कि चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन रेफरेंसेस का इब्तिदाई जायजा उनके दायर किए जाने के 8 माह के बाद ले चुकी है और इस पर इन्हें अपना मौक़िफ़ और दस्तावेजी सबूतों की नफ़ी पर मुश्तमिल जवाब देने के लिए कहा जा चुका है। ख्याल रहे कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ पहला रेफरेंस लाहौर के नौजवान कानूनदान मियां दाऊद अली ने 23 फरवरी को दायर किया था और बाद में नून लीग के वकला विंग के साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल सिंध और बलूचिस्तान बार कौंसिल्स समेत मुख्तलिफ वकला तंजीमों ने भी रेफरेंस दायर किया था, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इन रेफरेंसेस पर कार्रवाई के बजाय इन्हें मारिज़ इल्तवा में रखा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस में जहां उनकी जायदाद और असासों के बारे में सवाल उठाया गया, वहीं पर उस वक्त के वजीर आला पंजाब के मुकदमात पर अदलिया से मुतालिक उनकी गुफ्तगू की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी, जिस पर उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी के बारे में भी सवाल उठे थे। मियां दाऊद अली एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की क़यादत की तब्दीली को अपने रेफरेंस पर इंसाफ की राह हमवार होने से ताबीर करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के बाद क़यादत की तब्दीली से अब वकला तंजीमों में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की हिमायत की सूरत हाल अक्सर तब्दील हो गई है, जबकि जस्टिस फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद तो मंजरनामा ही तब्दील हो गया है। पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने मज़मूम मकासद के तहत रेफरेंस सर्द खाने में डाले हुए थे, ताहम जस्टिस फाइज ईसा के साथ कौम खड़ी है और इन्हें एक बाउसूल कानून पसंद आइन के ताबे रहने वाला बहादुर जज समझती है और तवक्को रखती है कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो शवाहिद की रोशनी में इसका एहतिसाब करेंगे। इसी तरह वकला तंजीमों को भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से उम्मीद है कि वो बददियानत और नाअहल जजों से अदलिया का इदारा पाक और शफाफ बनाएंगे। एक सवाल के जवाब में मियां दाऊद एडवोकेट ने बताया कि मैंने अपने रेफरेंस में फाजिल जज की प्रॉपर्टी, असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में दस्तावेजी सबूतों के अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग की कापी भी फराहम की है। मेरे रेफरेंस दायर करने के बाद बाकी रेफरेंस भी दायर किए गए। अब इन रेफरेंस पर इब्तिदाई कार्रवाई शुरू हो गई है तो तरीक़ेकार के तहत 10 रोज़ के अंदर जवाब देने का वक्त दिया गया है। अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी इन इल्ज़ामात और सबूतों का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके तो फिर प्रोसिक्यूशन का मरहला शुरू हो जाएगा। जिस तरह के सबूत फराहम किए गए हैं वो सब नाकाबिल तरदीद हैं, जबकि दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर नकवी को कुछ वकला की तरफ से हासिल सपोर्ट भी ख़त्म हो चुकी है। मैं अपने रेफरेंस पर फोकस किए हुए हूँ और बार कौंसिल अपने केस पर फोकस करेगी। अब इंसाफ की राह में हायल रुकावटें ख़त्म हो चुकी हैं। एक और सवाल पर मियां दाऊद एडवोकेट का कहना था कि अदलिया में मुतअद्दिद ऐसे जज हैं जो मनसब के मुताबिक काबिलियत नहीं रखते और वकला बरादरी इनसे आगाह और नाला हैं। ताहम अभी ये मालूम नहीं कि इनमें से किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस या शिकायत भी सामने लाई जा रही है या नहीं। ताहम ये बात वाज़ेह है कि इंसाफ मिलने के इम्कानात रोशन हैं। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी ईसा की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जुमे के रोज़ अपने इजलास में इन शिकायत का जायजा लिया, जिसकी रोशनी में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकाज नोटिस पाकिस्तान बार कौंसिल, सूबाई बार कौंसिल्स और वकील मियां दाऊद एडवोकेट की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई गई 10 शिकायत की रोशनी में जारी किया गया।
واضح رہے کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی حال ہی میں تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کے ساتھ مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی تھی۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف مختلف ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، جس میں ان کی مبینہ آڈیو لیک، ذاتی مفاد کے لیے اپنے اختیارات کے استعمال سمیت ان کے مالی معاملات سے متعلق شکایات شامل ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف تنازع اس وقت کھڑا ہوا تھا جب 16 فروری 2023 کو ان سے متعلق 3 آڈیو لیکس سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں۔ ان 3 میں سے 2 آڈیو لیکس پرویز الہی کے اپنے وکیلوں کے ساتھ تھیں۔ ایک آڈیو لیک میں پرویز الہی اپنے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کا کیس جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر رہے تھے، جبکہ دوسری آڈیو میں پرویز الہی اپنے وکیل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری کو بھی یہی کہتے سنائی دیے کہ کیس جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے سامنے لگانا ہے کیونکہ کام ٹھیک ہو جائے گا، جس کی حامی بھرتے ہوئے عابد زبیری نے کہا کہ CCPO لاہور غلام محمد ڈوگر کا کیس بھی جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے سامنے لگا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جمع کروائی گئی شکایات میں ان جائیدادوں کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں جو انہوں نے مبینہ طور پر اپنی سروس کے دوران بنائی ہیں۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروائی گئی درخواست کے ساتھ جسٹس مظاہر اکبر نقوی ان کے بیٹوں کے نام مشکوک انداز میں خریدی گئی جائیدادوں کی دستاویزات منسلک ہیں۔ اس شکایت میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی بیٹی کو برطانوی بینک اکاؤنٹ میں بھیجے گئے پاؤنڈز کی رسید بھی منسلک ہے۔ شکایت کے ساتھ منسلک دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے 2021 میں گلبرگ لاہور میں 2 کنال 4 مرلے کا پلاٹ 4 کروڑ 44 لاکھ میں خریدا، جبکہ اسے 7 کروڑ 20 لاکھ کا ڈکلیئر کیا گیا۔ ان دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے یہ پلاٹ 2022 میں 13 کروڑ میں اپنے مبینہ فرنٹ مین محمد صفدر کو فروخت کر دیا اور بعد ازاں اسے 4 کروڑ 96 لاکھ روپے کا ڈکلیئر کیا۔ ان دستاویزات میں مزید کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی نے سینٹ جونز پارک کینٹ میں 65 کروڑ مارکیٹ ویلیو والا 4 کنال کا پلاٹ 10 کروڑ 70 لاکھ روپے میں خریدا۔ ان دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذکورہ جج نے اپنے مبینہ فرنٹ مین کی مدد سے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 1 کنال کا پلاٹ صرف 5 لاکھ روپے میں دلوایا، جبکہ مارکیٹ میں اس پلاٹ کی قیمت اس وقت 20 لاکھ روپے سے زیادہ تھی۔ ان دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے 2 بیٹوں کو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کمرشل پلاٹ محض 9 لاکھ روپے میں دیے گئے، جبکہ مارکیٹ میں ان پلاٹ کی ویلیو 3 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ان دستاویزات میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ مذکورہ جج کی بیٹی کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں 10,000 برطانوی پاؤنڈز دبئی سے ٹرانسفر کیے گئے۔ تاحال جسٹس نقوی نے اپنے اوپر عائد کردہ ان الزامات کا جواب نہیں دیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔